በግብጽ ኃይል ነው ምን መልሰው ሰይሰይ ህዳሴ ግድብ ጀርባ የያዙትን ውሃ እንዳይጠጡ ማድረግ ኛ ደጋፊ የሆኑ አብረውን የሚቆሙ ሱዳኖችን ማዘጋጀት ግድ ይለናል። በዚህ ህዳሴ ግድብ ጀርባ ሊደርስብን የሚችለውን ችግር ለዓለም ማሳወቅ አልቻልንም። هو أنا حتى لما بنتقد عايز بلدي أقوى وأحسن بلد في العالم. أنا هاجرين إنكوان ستهج هاجري تلك اندتون يتشالى أقوام لي اندتون اللي سلام فلقنا. إنما زي ما قلت لم نسوق مشكلتنا بشكل كبير جدا. مع جن وانا وللو مفلقوا شجراتشنن بتككل لعالم على سوقنم. እንደዚህ እየለፈለፉ ማለት عرفناش العالم حجم الكارثه من بناء هذا السد ከዚህ ህዳሴ ግድብ ጀርባ ሊደርስብን የሚችለውን ችግር ለዓለም ማሳወቅ አልቻልንም። خطوره هذا السد واحتمالات انهيار هذا السد የዚህ ግድብ አደጋው የዚህ ግድብ ምናልባት ቢፈርስ ደግሞ ሊመጣ የሚችለውን ጣጣ አልተናገርንም ለዓለም በበቂ ሁኔታ። اياته علينا الاقتصاد تبطين معالج እኛ ጋር በኢኮኖሚ ላይ ያለብን ችግርንም እንደዛው አልገለጽንም። كل دي حلول لكن انا بتكلم على الحصه اللي جايه. الحصه اللي እኔ አቃለው የግብጽ መንግስት የተለያዩ የውሃ አጠባበቅ ስርዓት የውሃውን ማክበር ማስፋፋት ምናም ስራ ሰርታለች። ነገር ግን እና የእርሻ ስርዓት አሲዛለች ምናም ግን እኔ ማስበው ከኢትዮጵያ የሚመጣልን የውሃ ድርሻ ነው። ያቺ ድርሻችን جاي ما تقلش امتى يوم ما عدوك شايفك قوي. وزير الخارجيه دكتور እና መቼ ነው ያቺን የድርሻን ውሃ ሚነካብህ ደካማ መሆኑን ሲያቅ ነው። بدر عبد العاطي قادر ان هو يخوض المعركه دي. الحفاظ على هيبه وقوه الدوله المصريه وبأس الدوله المصريه. لا قدر الله لو حصل اي شيء زي ما المثل بيقول عليه. እና ይሄኛው ሰውዬ ምን ይለዋል? እሺ በድር አብዱል ዓጢ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቢሮአችን ኃላፊ ሚኒስትሩ እሱ አይችለውም ይያልክ ነው ይሄንን ነገር على اعداء هل مشروع ነው እኛ በሚገባ መልኩና ጠላቶቻችንን በደንብ سرعات بمياسيز أكيد يدن أدلم منخفض القطارة اللي كان حلم من سنين ممكن نشوفه حقيقة. إحنا أزمتنا أزمة ليلاو أهون لاي بهاجراتشن من سراون عندن يوها يتلاقيو سراوش عندن دون منجست يجده من يالينو يالله نا هنا جر وديت هدرسنا أزمة غذائية أزمة زراعية أزمة مياه. طب ما أنت يوها تشجر لي فترة بنو يرشا تشجر لي فترة بنو بتعالج المشكلة كده عنده المياه وكده عنده الزراعة وعنده كل شيء كونك مش هتعرف نسو هالاتشو إرشا هالاتشو كله نجار هالاتشو تستثمر ده يبقى مشكلتك كبيرة جدا. مشروع محور قناة السويس كان حلم كبير جدا وقلنا هيوفر فرص عمل كتير ويحسن من الاقتصاد المصري. ليه توقف مشروع محور قناة السويس؟ የስዊስ ካናል ደግሞ ስራ ላይ ያለው ችግር ለምን አልተፈታም? ብዙ ሰራተኛ ሊያመጣ የሚችል ምናምን ازاي مصر تنتصر في معركة سد النهضة؟ እሺ ግብጽ በህዳሴው ግድብ ጉዳይ የተሸነፈችውን መልሳ ገልብጣ እንዴት ድል ማግኘት ትችላለች? خلاص اتبنى الملء السائل ተገንብቷል አለቀ። خامس شغال حاليا دلوقتي واتبنى. ازاي بقى ننتصر አሁን ግድቡ እየሰራ ነው። በቃ አሁን ምንድነው የምንጠብቀው? نحافظ على حصة مصر ما تقلش. እንዴት የግብጽ ውሃ ሳይጎድል ከዚህ በኋላ እንዴት መምጣት አለበት ብለን እንዴት እንሰራ? لانها مش مكفيانا اصلا. ምክንያቱም ዋው መጀመሪያውንም አይበቃንም እንኳን 55 ነጥቡ ላይ ተነክቶብን። بقوة مصر قوية. በኃይል በግብጽ ኃይል ነው ምን መልሰው ሰይሰይ قوة بصر ايش يا حبيبي؟ قوة بصر المستعمرة من كل العالم ما شاء الله. يعني دولة مستعمرة من كل العالم تقريبا. مصر قوية سيهابها. قبس تلك أقرنات يعني وقعت طبعت مع وكام ديفيد تستلم تعيش على فتات الأمريكان ليعطوها 3 مليارين و3 يعني فاصل 3 ويعطوها أيضا العرب كل الفتات هذه وتعيش على هذا. الجميل أنت لك قبس هاي الجانات صح. أنت درشالة تاكله. حتى لو هو بنى السد تمام مش يفلقون قدب بيسارة مش هيتم التلاعب. أصله كده السد لازم هيصرف الماء. أصله مش هيشرب المية اللي ورا السد بالعقل. لازم يانن كهداسي قدب جربا
የያዙትን ውሃ እንዳይጠጡ ማድረግ። ይሄ በምትሰራው የተለያዩ የማጣሪያም ይሁን የተለያዩ ስራዎች እርሻ እየቀነስክ ነው። በተለይ የተወሰኑ የእርሻ አይነቶች እንደ ሩዝ ምናምን እየቀነስን ነው። في ناس بتقول يا دكتور مش هنقعد نبكي بقى على ده السد بقى تعالى ندور على انا اللي انا بتكلم عليها ግን እኮ ሰዎች በቃ ግድቡ ተገድቧል በተደፋ ውሃ ላይ ዝም ብለን ለምን ላለቅሳለን ይላሉና በቃ አንዴ አልቋል ስለዚህ ሌላ አማራጭ እንፈልግ ይያሉ እኮ ነው ይለዋል። احنا ندور على حلول ونشتغل على الحلول. هل من አዎ አማራጫችን እኮ እየሰራንበት ግን ያንንም ማግኘት አለ። الحلول ممكن نلجأ للري بالتنقيط يا باشا ما هو ده موجود بالفعل، مش موجود عند الكل. لا اللي اقصده ده موجود في المزارع الجديده والمناطق الجديده ግን እኮ በአዲስ የአስተራረስ ወይም የመስኖ አጠቃቀም እየተጠቀምን ነው ሲለው ነው ሁሉም አይደለም። በጣም ጥቂት አዳዲሶች ብቻ እርሻዎች ላይ ነው እንደዛ የምንሰራው። የድሮ እንዳለ ነው ማለት ነው። ያው بالغمر ይሉታል ውሃ በማጥለቅለቅ ነው የሚያርሱት። بنتكلم على الفلاحين العاديين. الفلاحين عشان كده احنا كنا اتكلمنا عن هذه النقطه دي محتاجه تدريب وتاهيل جديد للجيل الجديد من المزارعين. ምክንያቱም ይህ አዲስ የእርሻ አካሄድ አሁን እየተባለ ያለው አዲሱ ትውልድ ገና አልተማረው። የግድ ማስተማር አለብን ከልጅነታቸው። بس دي تستدعي النقطه اللي كنت اثرتها في الاول خالص، ازاي نواجه مشكله تفتيت الرقعه الزراعيه. نعم. عشان تشتغل على الري بالتنقيط محتاج مساحه على الاقل 5 أفدنة. صحيح. او 10 أفدنة تكون مربع منديل. እንደዚህ አይነት ደግሞ የአዲሱ የእርሻ አካሄድ ደግሞ መጀመሪያ መሬት በሰፊው ያስተካከልክ ምናምን የሚሰራ ነው። صحيح. طيب انا ليا قيراط وسامح له 5 قراريط في الفدان الواحد، ازاي انا محتاج من المختصين ازاي يبقى ليا ملكيتي معروفه في هذه الارض ال5 أفدنة وتبقى مصانه وليا حق عليها واقدر ابيعها واقدر اشتري واقدر ابيع وفي نفس الوقت ይሄ አዲሱ የእርሻ ሲስተም በስፋት ላይ የሚሰራ። ስለዚህ ይሄ ለመከፋፈል አይመችም ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄ ስልጠና ወስዶ ሰዎች ደግሞ በመካፈል ረገድ እንዳይጣሉ አድርጎ በጣም በጋራ የሚሰራ ትልቅ ነው። ግን አሁን ያለን 1 ሄክታር 2 ሄክታር ምናምን ላይ የሚሰራ ሰው ግን በጣም ይቸገራል። كمل. اتفضل. وبالتالي اقدر اشتغل مع تكنولوجيا جديده واجيب جيل جديد يتولى زراعه هذه ال5 أفدنة اللي هم مملوكين يمكن ل 500 واحد. ده حقيقي. ስለዚህ በአጠቃላይ ለተወሰኑ በተለይ ለሚመጣው ትውልድ አዳዲስ ይህንን ጉዳይ አስተምረን ካልሆነ በስተቀር አሁን ያለው ማህበረሰብ በጣም ይጎዳል። وتتراوى بهذه الطريقه الجديده دي التحدي. نعم. لان انا عندي خلاص الرقعه الزراعيه اتدمرت. حضرتك بص فوق كده هتلاقي مفيش قيراطين على بعض. ده حقيقي. الري بالتنقيط ምክንያቱም አሁን ላይ ይህ አዲሱን የእርሻ አካሄድ መማር አቀቷቸው እየተቸገሩ ያሉና መሬታቸውን ገና በደንብ እንደሚያደርጉት ግራ የገባቸው ሰዎች ብዙ አሉ። مش بس هيعالج ازمه سد النهضه ولكن هيوفر على الفلاح السولار. حاليا دلوقتي غالي بشكل كبير. طريقه الري التقليديه بتستهلك منه سولار كتير. مش كلام. كمان السماد. صح. ግን እኮ አዲሱ የእርሻ ሂደት ሌሎች ደግሞ ወጪዎች አሉበት። ለምሳሌ ሶላር ሲስተም ላይ ብዙ ወጪ ያስፈልገዋል። እንደዚሁም ደግሞ የሲማድ ማለት የምንድነው ይባለው ማዳበሪያ ለሱም ብዙ ብር ይከፍላል። في الري بالتنقيط انت بتحط السماد في الشبكه بتاع. كل ده حلو جدا. ده مش كده وبس، ده انا هبدا ادرب الناس دي على انه يزرعوا بالتنقيط وفي نفس الوقت زي ما حضرتك كنت اشرت لنقطه اللي هي تعظيم الانتاجيه. ውሃ በመርጨት ብቻ ወይም ተንቂጥ ይሉታል። በጠብታ ውሃው በጣም ትንሽ ብቻ ውሃ ያደረጉ ማረስ በሱ ማስለመድ በጣም ጊዜ ይፈጃል ይላል። نعم. بدل ما بنتج كيلو من نفس البذره دي نعم. هنتج 10. نعم. ازاي بقى ادخل اللي هي ሌላው የዘሩን አይነት በመቀየር በፊት ከአንድ ሐባ ወይም አንዲት ፍሬ መርተው 3-4 ከነበረ ወደ 10 እንዴት አደርገዋለሁ ብሎ ማሰብ። الجينات المحسنه او البذور المحسنه وراثيا والحديثه اللي بتضاعف انتاجيه القمح اللي بتضاعف انتاجيه الذره. አሁን ላይ በቆሎ ስንዴ የመሳሰሉትን በፊት ከነበረው የእርሻ ሂደት በመቀየር በጣም ብዙ እንዲሆን ማድረግ እየተቻለ ነው። بتضاعف انتاجيه كذا ويكون ري بالتنقيط. ده تحدي المفروض انا كوزير زراعه اشتغل عليه. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ
ተግዳሮቶች የሚበዙበት የሆነ የአንድ የመስኖ ሚኒስትር የውሃ ሚኒስትር በደንብ ህብረተሰቡ ላይ ሊሰራበት የሚገባ ጉዳይ ነው። ازاي اأهل الشباب دول واقول لهم انا هاخد 1000 شاب من كل محافظه اأهلهم على الزراعات الجديده. نعم. هتطلع ከያካባቢው የማህበረሰቡ ውስጥ ወጣቶችን ስጡኝ ብሎ መንግስት እንዴት በእንደዚህ አይነቱ የእርሻ የአዲሱ ሲስተም ውስጥ እንዴት አስገባቸዋለሁ እንዴት አሰራቸዋለሁ ብሎ ሊያስብበት ይገባል። اطلع من عندي. ያው ኢያኪ አዕኒ ወስምዒ ያ ጃራ ይላሉ አረቦች። ጎረቤትሽ ሲታማ ለኔ ብለሽ ስሚ ማለት ነው። የኛም የመስኖ ሚኒስትር የውሃ ሚኒስትሮች በደንብ ስሙ። ልጆች ወጣቱ ምናምን ገበሬ የናቀ ገበሬን እንደ ስድብ እያየ የሚኖር ወጣት እንዴት አድርጎ ነው ገበሬ ማድረግ የሚቻለው? እንዴት አድርጎ ነው እርሻ ላይ የሚጠነክረው ብለን ልናስብ ይገባልኛም። هتاخد مساحه كذا ولو انتوا كمجموعه من الفلاحين في هذه القريه جمعتوا المساحه هنديكم دعم كذا. نعم. وهنديكم الشكاره اللي بتتباع ب 1000 جنيه ሌላው ወጣቶቹን ለማ በረታታት በዚህ ስራ ይሄን ያህል እርሻ ሰርቶ ያሳየሰው ይሄን ያህል ሽልማት ይሰጠዋል ይሄን ያህል መሬት ይሰጠዋል ተብሎ በደንብ ማበረታቻ መስራት። اديها لكم ب 200. مشكله سد النهضه هي مش مشكله مصر بس بل كمان موجود معانا السودان. طبعا. ازاي مصر ግን እኮ የህዳሴ ግድብ ችግር የግብጽ ብቻ እኮ ችግር አይደለም የሱዳንም ችግር ነው አይደል? بتستفاد من المساحه الهائله اللي موجوده في السودان. شوف ይሄ ሰፊ የሆነው የመሬቷን እንዴት ተጠቀም? انت شايف قضيه المصري السودانيين اللي موجودين في مصر. نعم. ويمكن انا من احرص الناس عند الحديث عن الاخوه في السودان አንተ ታውቃለህ ሱዳኖች ምን ያህል እኛ ሀገር ብዙ እንዳሉ ስለነሱ ሳወራ በጣም ይጨንቀኛል ከባድ ነው ለኔ። رقي. لانهم جزء مننا مش مجرد عشان انا عايز مصلحه لا احنا تاريخيا واحد. يعني البعض بيدخل يحرق فلق አይደለም ይላል يريدون أن يدلسوا على السودان هي اول من تستفيد من سد النهضه በህዳሴው ግድብ በጣም የሚጠቀሙት እነሱ ሆነው ግን ምን ይላሉ እኛ ለሱዳኖች እናስባለን ወንድሞቻችን ናቸው እኛ አቅፈናቸዋል ይዘናቸዋል እዚህ ስለዚህ ሱዳን እንዲጎዳ እኮ ስለማንፈልግ ነው። አይ ግድ የለም አይጎዱ الدنيا كده ما بيننا وبين اخواتنا السودانيين. نعم. احنا متربيين مع بعض وعايشين مع بعض. እኛ አብረን አደግን አብረን ያለን አብረን ጎረቤት ሆነን ምን ኖርነን ولهذا في حاله من الاحتواء رغم مشاكل البعض بس ما اقدرش اعمم لا يعمم الا جاهل. እና ምንም ችግር ውስጥ ቢገቡም እና አንዳንዶች ችግር ውስጥ ቢያስገቡንም እኛ ላይ ጥሩ ያልሆኑ ቢሆንም ግን ሁሉንም አለለም ይላል ብቻ ችግር አለ። لكن السودان خير كبير جدا للمصريين وللسودانيين. ሱዳን ግን ለግብጽም ለራሱም ለሱዳንም ትልቅ ሀብት ነው። نعمل ايه بقى عشان يا سيدي العزيز انا عايز افكر حتى من دلوقتي مع الملايين اللي موجودين من السودانيين عندنا او الالاف نجهز كوادر علشان لما نيجي ان شاء الله بعد انتهاء اصل ان اجلا او عاجلا هتنتهي الازمه في السودان. اكيد. يعني مفيش. ስለዚህ አሁን ሱዳኑ ይቆማል ችግሩ በቅርብ ጊዜም ሆነ ራቅ ብሎ ሊቆም ይችላል። ካሁኑ ግን ሱዳኖችን ይዘን ካድሬዎች ማድረግ አለብን። ካዲራ ሱዳንያ የኛ ደጋፊ የሆኑ አብረውን የሚቆሙ ሱዳኖችን ማዘጋጀት ግድ ይለናል እንደ ሀገር። حرب بتدوم تستمر الى الابد. مفيش دول ምክንያቱም ምንም ጦርነት ለዘላለም አይቆይም። بتفضل تحارب بعضها ولا شعوب بتفضل تحارب بعضها الى ما لا نهايه. نعم. هيجي اليوم ان السودان هتعود. ስለዚህ ሱዳን ወደ ቦታዋ ከተመለሰች እንዴት የግብጽ አካል ትሆናለች ነው አንድ ላይ። ما نستثمرش الكوادر الشابه السودانيه المصريه لما ترجع السودان نشتغل على تعظيم الانتاج الزراعي. نعم. ስለዚህ ሱዳን ላይ የእርሻ ትልቅ የሆነ በማድረግ የጋራ እንዴት እንጠቀም የሚለው ነገር እንዴት እንስራበት والاستثمار الزراعي والانتاج الحيواني والداجني. وتبقى خيرنا ብዙ የእንስሳ ላይ ልንሰራ እንችላለን የዶሮ እርባታ ላይ ልንሰራ እንችላለን ሌላም لينا كلنا. ግን የሁላችንም ይሆናል። ما هو انا عايز اقول لحضرتك حاجه سيبك من اللي بيطلعوا في بعض الميديا احيانا يخبطوا في السودانيين او السودانيين يخبطوا في المصريين. نعم. አሁን ላይ የሶሻል ሚዲያው ላይ ሱዳኖቹ ግብጽ ደግሞ ሱዳኖችን እርስ በርሳቸው ይሄ የሚተረማመሱትን እነሱን ተዋቸው። دول لا يمثلوا هؤلاء لا يمثلوا السودانيين ولا يمثلوا المصريين. ده حقيقي. እነዚህ ሱዳኖችንም ግብጾችንም አይወክሉም። لكن انا بقولها لك وانا على يقين من دلوقتي. نعم. ملايين السودانيين لما هيرجعوا السودان هيبقى عندهم ولاء غير عادي لمصر. نعم. በአሁኑ ሰዓት እዚህ ያሉትን ሱዳኖችን በደንብ አቅፈን በመያዝ ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ለኛ
ሎያሊቲ እንዲኖራቸው ለኛ ፍቅር ለኛ የሚያዘነብሉ እንዲሆኑ ማድረግ መቻል አለብን هيبقى زي اللي راح درس في الازهر ورجع بلده نعم ልክ አዝሃር ያስተማር እንደምንለካቸው አንዳንድ ሰው ده عاش في مصر وراجع عنده انتماء لهذا البلد اللي احتضنته في وقت ازمته نعم የሆነ ችግር ጊዜ ያቀፉት የሆነ ሀገር ብሎ የሚያስበው ይሆናል ሁሌም ده لازم يكون سفيرك في السودان للمرحله القادمه نعم ስለዚህ ለወደፊቱ እነዚህ ሰዎች የኛ አምባሳደር እንዴት ይሆናሉ ብለን መስራት መቻል አለብን اللي هي مرحله اعاده بناء السودان نكون احنا جزء منها نعم ልክ ሱዳንን እንደ አዲስ መመስረት ወይ መመለስ ስትጀምር ፖለቲካው ወደ ነበረው ሲመጣ ያኔ ሰዎች አሉን ማለት ነው እኛ لتستفيد السودان ويستفيد المصريين احنا ሱዳን ግብጽ አብሮ እንዲጠቀሙ ازمتنا ازمه غذائيه ازمه زراعيه ازمه مياه ችግራችን የውሃ ነው የእርሻ ነው طب ما انت بتعالج المشكله كده كده عنده الميه وكده كده عنده الزراعه وعنده كل شيء كونك مش هتعرف تستثمر ده يبقى مشكلتك كبيره جدا ስለዚህ ውሃውንም እርሻውም ኖሮት እንዴት አድርጎ እንደሚሰራበት ግራ ይገባው ማህበረሰብ ነው የሱዳኑ ማለት እና እሱ እንዴት እንርዳው راجع نفسك فاحنا نجهز من دلوقتي مش مجرد كله نايم مكانه نعم انا عندي دلوقتي الملايين السودانيين كيف نظمنا ورتبنا لفتره ما بعد عوده السودان ሱዳን እንደነበረች ስትመለስ እነዚህን ሱዳኖች እንዴት እንጠቀምባቸዋለን ብለን ካሁኑ ምን ሰራን نعم لتحقيق المصلحه المصريه والمصلحه السودانيه هل ሁለቱንም ጥቅም ለማስከበር مشروع منخفض القطارة اللي كان حلم من سنين ممكن نشوفه حقيقة؟ ده حلم كبير አንድ منخفض القطارة ሚሉት አለ ይሄ ከባህር ጋር የተያያዘ ሆኖ ግን የኤሌክትሪክ ማምረቻ ሰርተውበት በዛው እንደገና አጣርተው እርሻ ምናምን ሊሰሩበት የሚያስቡ አንድ ትልቅ የሆነ ፕሮጀክት አለ እሱ እንዴት ደረሰ እንዴት ያ ሰውዬ በጣም በሱ ፕሮጀክት ላይ ጥሪ ሲያደርግ ስለነበረ ማለት كبير نعم منخفض القطاره حلم كبير አንደኛ ትልቅ ህልም ነው እሱ ስራ وده حلم مصر وهيبقى لنا لقاء مطول عن حلم مصر نعم ይሄ ደግሞ የግብጽ ህልምን እንዴት እናረጋግጥ በሚል ርዕስ ሰፊ የሆነ ትምህርት መማማር ده አለብን هيستثمر زراعيا ለእርሻ صناعيا ለኢንዱስትሪ وحتى انتاج الكهرباء نعم ሌላው ቀርቶ ኤሌክትሪክ لማምረትም انا مش راجل متخصص في الجيولوجيا እኔ የጂኦሎጂ ስፔሻሊስት አይደለሁም النقطة وعلوم اللي عايز الأرض. اتكلم حضرتك فيها لان كتير قوي بيقولوا لانه جيولوجيا الموضوع اكبر من ذلك نعم الموضوع غير كده خالص مشكلتنا يا سامح بيه ان احنا ما جبناش اهل العلم واهل الاختصاص نسمع لهم نعم እኛ እኔ የተወሰኑ ነገሮችን አውቃለሁ ሌላ ሰው የተወሰነ ያውቃል እንዴት ተሰባስበን ሁላችንም ዕውቀታችን እንዴት እናፍሰስበት በዚህ ፕሮጀክት ላይ ማለት አለብን